Good morning guys. So for this video ay pupunta kami sa island hopping with other people. May mga Pilipino, may mga foreigner doon. Sanctuary, if you don't have goggles, you cannot appreciate the corals and also the fish. So if you want to rent snorkeling goggles, just raise your hands. 200 for whole day use. Magamit nyo na po kahit saan. Para to sa trip natin. Pag wala kayong goggles, hindi ko makikita yung shark. But you don't have nothing to worry about the shark because the shark is vegetarian. Vegetarian po yung shark to. Doon siya doon. When love is virgin name. Apa Jamaica? Jam 8 jam. Naked Island. Here in Naked, we have 1 hour to enjoy Naked. Wow. Okay, are you ready? No. Okay, kindly take off your clothes now. Dali lang. Ako yun ha, joke lang po. Naked Island. Asa ito sa kuan gani boy? I'm mobbing with the DO double G. The West Side, it's California love. Na-unload. Got your boy a king of pub. I'm on the mic, bell up in the Century Club. Get my jeans on, and my team strong. Get my drink Ala, on. ala na-chokay. Go home with something to post up. Build the song for the truth from below. Coming real, it's the next episode. Okay, ma'am, sir, good morning. So, welcome to Daco Island. Here in Daco, we take our lunch, food and fight. So, bring all your stuff. We're going now to our queues. Bring all your stuff. Mag-stay tayo dito ng 2 hours and a half. 2 hours and a half tayo dito. Huwag muna tayong umuwi. On Fabanos. Baldas. Lindong. Ano ka putol? Huwag muna tayong umuwi. Ready ko. Hello vlog, welcome to my vlog. So nandito kami sa Daco ng Island. Tapos That's my request lang mo sa tapos kakain kami sa Daco Island nga gamay. Init guys eh. Wala di mangitong kas kainit dito sa kartog daw.
Okay, balas nga. Nagkit kayong balas. Dako dito siya. Tamang kaunan diri guys, kay. Doon pala sa Tumoy. Imbot sa Tagalog sa Tumoy. Layo kay may kaunan. Siya, pigali ka tanaw. As in, layo kay may kaunan. Layo sig design mo. Ah, din pang date 3 ano. Pwede mag-date dira guys, oh. Pero dito ang tanda dira kay mate ka date. Tara na mong ano, mong resort, mong staycation. Mani bitaw, ito ba? Bitaw solo pa ito ka pila bitaw. Mani. Ha? Yapo ya ba? Pila? Mani pinirito na mani. Isa. Di. Mani. Yan bro. Bibili talaga tayo. Tayo ha. Kasama kayo magbabayad. Hindi libre ko na to. Wow. Isa lang. Para ako nilawat pa yan. Kung magkulang, di libre kulang yung puno. Oo. Get one in pass. Get on Mapasaylo man, God can forgive. Sabi siya to, blessing. Okay, salamat ha. Mani. Mani, pinirito na mani. Mani. Wala pa. Yung camera, nakikot pa. Pagbaba ko pa ganun. Oh, yan. ganyan. 1, 2, 3. Okay, alam na. Love Siargao! Kaway. Isang jump shot to. Okay, tapos yung cellphone nyo. Okay, alam na. Kaway. Isang jump shot daw. Okay. Guys, pagkatapos namin dito sa Daco Island ay uwi na kami. Babalik na kami sa General Luna sa aming kwarto. Yan, pauwi na yung iba kong kasama. Tapos, kumarinig bakit may nagbububo ng CR. Wait, tignan nyo. Charan! Okay, good afternoon, ma'am, sir. So, welcome to our last destination. This is Guyam Island. Here in Guyam, we stay here until 3:30. And don't forget to bring your extra money if you want to buy mango shake or burger, fries. Meron po dito available. Sa mga gusto ko mapapicture, dito po yung pinakamaraming spot para sa picture taking po. Human drone or manual drone. Human drone, no jump. Okay na po, tara. Human drone ko. Derela! Sa money, baka gusto nyo pumili ng ano. Referee. Joke lang. Basketballan. Fine. Mga pagani. Ah. I love Gustal guys. I love Siargao. Yo. Johnson. Jason. Jason. Uy, paano? Sarang yan na yun. Oh, wala na. Mana. Yay! Time ng G's. I love Shurika. Sige. Ah. Thank you, ya. Yes.
Okay, so your drop-off is included to your tour package. Free drop-off, pabalik sa accommodation niyo po. Pag-check lang po lahat ng gamit. Ano ka sabot? Balik kayo next month ha. Depende. Doon po tayo. Kung gi-check out sige paminaw sa tiga paumanon sa takpa. Down City! just kidding. Chika si Bukid na buhay. I are so serious na pagkatao. Okay, tapos na. Stacey. Amo ang check out, manggod mga ba, dinayot na siya. Kapag sa katong i-check out or whatever, unsa to yung mga dungo, binayot ra jud to siya. Pero, the rest atong share na ko, tinuod man. Galing ka. Tinuod man. Kung saan dyan itanong sa kuwain na, medyo katswa nga. Ha? Hindi. Kung saan simple sa kami dito ko. Diba? Kasi, Balik ka muna kay. Alalaman mo. Oo, ganyan. ikaw lagi ang tama. Balik ka mo dyan. Balik ka mo dyan. Pero ako ang bugo, ako ang wala kang sabot. Nakot tumutan na. Naapoy tanan, matubag ko na tanan. Tikuwang na ko, bata pa ka. Kabalo na mi tanan. Kabalo na ko music, pasikot-sikot. Tulong pa ka ba? Tuloy na ko. 22 na ka, 30 na ko. Diba? Tapos kami. Kasi na naman yung mga dulo. Binata na siya. Igisa daw na. Papunta ko pala pabalik natin. Igisa daw na. Try lang yun. Try. Igisa daw na. I'm going, you Back. go back. Igisa daw na. I'm going, you Back. go back. I'm going, you, but go back. Iya. Pwede mo tayo iya. Sige, ya, ikaw iya. Dua mo kasalanan dua ka. Ito ka sana yung mas. Di ba mabastusan ka? Dili. Pahibot siya. Kay, let's go. For example, nanay ang tumpa, oh. May racing. Oh, sige. Yan na. Wala ni, yan. Ay, wala na. Then mo, ignore. Wala na yan. Sa mga Wala na yan. circumstance, kabalo ni Wala na yan. treatment na mo. Oh. Eh, kung inana man dyan galing ang itrato sa kong, hindi ko magdugay, ana. Hindi ko magdugay, ana, nga friend, toxic. Hey guys, so for this video ay nandito nga kami sa Lagum. Yan. Makikita nyo, marami naliligo kasi wala ko yung buot. So guys, nakita nyo guys, ang daming tao sa Lagoon. Kasi pag walang tao, walang pera. Pag may pera, may tao. Gets, bato for sale. Serious, agi, sunod, next. Oh, perfect. Hey, jump. Slide. Bundak siya eh. Do. Ibuka ba? Bunga dito. Kabalo nga ha. Slide. Wala ko sabay ko. Row your boat. Di ka na racing, di. Di racing. Oh. But nagapoy na. Oh, racing ya. Download na lang nyo ha. Okay, go. Baliktad mo na yung mong bugay di siril, bugsay. Baliktad mo na bugsay. Naghanap ng picture naman eh. Row. Picture yung video. Sige.
Larga, Manday. Larga. Row your boat. Baboy. Larga na. Larga. Left, right. Faster. Ano? Bangga. Maging baki mo daan niya. May bangga no. Pagkasanabot, namuduhaway. Ako may pagkasanabot. Bangga. Bangga po tayo, Inday. Di ka mairog. Go, larga. Ito sila nagpicture dito kami di may kadul dito guys. So, row your boat. Okay, kada ya. 1, 2, wait lang. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Puno nagtubig. I love Siargao. Go. Wag muna tayong umuwi. Muli na tayo.